Ya masiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Wa ya an Abi Hurairah radhiyallahu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa hijjul fuqara'i wa idul masakin al-khutbatani fiha maqama rak'ataini minal fard. فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم من أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا جميعا رحمكم الله لعلكم ترحمون. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qawil Islam wal iman minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fansurhum ala mu'anidin. Rabbi ihtim lana minka bil khair wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bibirril aba. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala tawaliyan ni'ma. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Khaliqul ardi was sama'. Syahadatan takunu lana dukhran liyaumil jaza'. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana محمدا عبده ورسوله أتقى الأنبياء. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد
صلاة تعصمنا بها من جميع الآفات وأنواع البلاء وعلى آله الكرماء وأصحابه النجباء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى آمرا بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah semestinya tiap Jumat ke Jumat khatib mewasiatkan kepada kita semua, utamanya kepada pribadi kami, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang hamba yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berada di awal bulan Dzulhijjah. Kita diingatkan tentang peristiwa agung, tentang dua sosok manusia mulia pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Kita diajarkan tentang kebaktian seorang anak terhadap orang tuanya dan bagaimana pendidikan orang tua terhadap anaknya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua adalah Ismail bagi orang tua kita. Kita semua Ismail apabila kita mampu untuk taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ketahuilah ma'asyiral hadirin, orang tua memiliki kedudukan yang mulia dan amat tinggi di mata Islam, sehingga dalam beberapa ayat Al-Quran selalu digandengkan antara perintah tauhid dengan perintah berbakti kepada orang tua. Riwayat demi riwayat yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan besarnya arti berbakti kepada orang tua. Di sana juga ada pahala yang begitu besar bagi mereka yang berbakti kepada keduanya. Selain itu, mereka yang patuh, tunduk, berbakti kepada kedua orang tuanya akan mendapatkan ganjaran dan keberkahan yang akan ia dapatkan di dunia sebelum pahala agung yang akan dia dapatkan kelak di akhirat. Namun sayangnya ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tak jarang yang terjadi di sekeliling kita, yang terjadi di sekitar masyarakat kita. Tak sedikit seorang anak yang telah mencapai sebuah kesuksesan dan telah mencapai prestasi yang tinggi, meraih puncak yang dia harapkan, dia mulai lupa dan melalaikan kedua orang tuanya. Ia lupa dari mana semuanya berasal. Tak jarang bahkan seringkali kita melihat kejadian yang menyayat hati kita, mengiris hati kita, dari seorang anak yang tidak mau berterima kasih kepada orang tuanya, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkurli wali walidaik." Seseorang tidak dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, padahal apabila kita mengingat bahwasannya semua nikmat, karunia, pemberian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak akan sampai apabila kita tidak dilahirkan oleh kedua orang tua kita, apabila kita tidak terlahir dari bapak dan ibu kita, maka merekalah wasilah penghubung sampainya nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua.
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Al-Quran ma'asyiral hadirin memberikan contoh gambaran yang begitu indah bagaimana para nabi bersikap kepada kedua orang tuanya ketika telah mencapai kesuksesan dan prestasi mereka. Apabila kita melihat dan membaca tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam di saat negeri Mesir di bawah kekuasaan beliau yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala adkhulu Misra insyaallahu aminin. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya seraya berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir insyaallah dalam keadaan aman. Tidak berhenti di situ ma'asyiral hadirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat tersebut, wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujada, dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, ke panggung kehormatan, dan mereka semua tunduk dan bersujud patuh kepada kedua orang tua Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, setiap orang tua pasti akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Setiap orang tua pasti akan memberikan segala-galanya untuk anak-anak mereka. Semua orang tua menginginkan yang terbaik, bahkan rela mati untuk anak-anaknya. Namun mereka tidak pernah menuntut sang anak untuk balas budi kepadanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, apabila kita mengukur tentang jasa orang tua kepada kita, kita lihat mulai dari kita kecil ma'asyiral hadirin, kita tidak bisa makan disuapi oleh kedua orang tua, kita tidak bisa berjalan, kita dituntun oleh orang tua, kita di sekolah dibiayai oleh orang tua, bahkan orang tua rela tidak makan demi anaknya kenyang, orang tua rela sengsara demi anaknya bahagia. Apabila kita mengingat tentang dauh dari Sayyidina Umar bin Khattab, seorang tua yang kumpul dengan anaknya, seorang bapak dan ibu yang mendidik merawat anaknya, dia mengharap kebahagiaan, kesuksesan dan masa depan anak-anaknya. Namun sebaliknya ma'asyiral hadirin, apabila anak yang kumpul dengan orang tuanya yang sudah belia, yang sudah tua renta di usia senja, yang diharapkan adalah kematiannya, maka tidak sebanding para hadirin antara perjuangan orang tua terhadap anak dan balas budi anak terhadap orang tuanya. Tapi lihatlah ma'asyiral hadirin, seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, ibuku telah lanjut usianya. Aku yang setiap hari memandikannya, aku yang setiap hari menyuapi makanannya, dan aku yang merawatnya, aku yang menggendongnya bertawaf di Ka'bah, aku juga yang mengantarkannya untuk haji dan umrah ke Mekah dan Madinah. Lalu sudahkah aku membalas jasa ibuku ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La walau bitalqatin wahidah," atau di dalam riwayat yang lain, "La walau bizafrah min zafaratil wiladah." Tidak satu rintihan, satu nafas, satu tarikan ketika ibumu melahirkanmu, sama sekali tidak engkau dapat balas jasanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bukankah ada suatu contoh juga untuk menjadi pelajaran bagi kita ma'asyiral hadirin, agar kita tidak lupa kepada kedua orang tua kita ketika kita sudah mencapai puncak kesuksesan. Bukankah kita juga mendengar tentang kisah seorang anak yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ayahnya sering mengambil uang sang anak, padahal sang ayah mengambil uang sang anak hanya sedikit dari harta yang dimiliki oleh sang anak, dan harta uang yang diambil oleh ayahnya hanya untuk kebutuhan makan sehari-hari ayah dan ibunya. Namun sang anak rela mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang pencuri
dan yang diadukan bukan kepada siapa namun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata kepada anak itu, kalau memang seperti itu coba bawa kemari, bawalah ke saya orang tuamu, saya ingin mendengarkan penjelasan darinya. Kemudian di saat di tengah jalan seorang anak dan ayahnya, malaikat Jibril turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum sampai kepada kanjeng Nabi, kepada Nabi Muhammad, Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, cobalah ketika orang tua itu sampai, orang tua yang dituduh oleh anaknya sebagai pencuri, cobalah engkau katakan, tanyakan apa yang ada di dalam isi hati orang tua itu. Kemudian sang ayah ketika ditanyakan oleh Rasulullah, apakah benar engkau mencuri uang anakmu? Lalu dijelaskan oleh sang ayah, aku tidak mencuri, aku sekarang dalam keadaan tua renta, aku tidak bisa bekerja, yang aku harapkan adalah anakku. Anakku telah mencapai kesuksesannya, tapi yang aku ambil hanyalah sedikit untuk sesuap nasi yang aku makan dan demi makanan ibunya. Namun aku dikatakan dan diadukan kepadamu ya Rasulullah sebagai pencuri. Betapa malunya aku kepada dirimu. Kemudian sang ayah melantunkan sebuah syair, ghadautuka mauludan wa muntuka yafian ta'ul tu'alla bima ajni alaika wa tanhalu. Aku yang mengasuhmu ketika engkau lahir dan memenuhi kebutuhanmu ketika remaja. Semua jerih payahku engkau makan dan minum sepuasmu. Idza lailatun daqatka bisukmi lam abid li sukmika illa sahiran atamaltu. Bila engkau sakit di malam hari wahai anakku, aku tidak bisa tidur karena sakit yang engkau derita. Lalu aku merasakan kegelisahan, tidak bisa istirahat karena sedih mengkhawatirkan keadaanmu. Takhafur radanan si alaika wa innaha la ta'lamu anna al-mauta waqtun muajjalu. Aku mengkhawatirkan jiwamu dicabut oleh yang namanya kematian, padahal aku tahu kematian sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka'anni anal matruku dunaka billadhi turikta bihi duni fa aynaya tahmulu. Seakan-akan akulah yang sedang sakit dan bukan engkau yang sakit wahai putraku. Maka kedua mataku tak kuasa meneteskan air matamu di saat engkau kecil, di saat engkau menderita sakit. Falamma balaghta sinna wal ghayah allati ilaiha madam ma fi kuntu uammilu. Ketika engkau telah sampai dewasa, ketika engkau sudah sukses, dan ketika engkau sudah bisa segalanya, dan engkau menggapai cita-citamu yang dahulu cita-cita tersebut aku harapkan dari dirimu, aku yang mendoakanmu, aku yang mengharapkan untuk kesuksesanmu. Ja'alta jazai ghiltatan wa fadadatan ka'annaka antal mun'imul mutafaddilu. Engkau balas budi kebaikanku dengan sikap kerasmu dan kata-kata kasar, seakan-akan engkaulah yang berbuat baik dan berjasa kepadaku, seakan-akan aku tidak pernah berbuat apapun kepadamu. Falaitaka idza lam tar'a haqqa ubuwati fa'alta kamal jarul mujawiru yaf'alu. Seandainya engkau tidak memperdulikan hakku sebagai seorang ayah, anggaplah aku seperti tetanggamu. Apabila engkau tidak bisa menganggap diriku sebagai orang tuamu, anggaplah aku sebagai tetanggamu, anggaplah aku sebagai temanmu. Perlakukanlah aku sebagai orang yang berbuat baik terhadap tetangganya. Perlakukanlah aku kepada orang lain yang berbuat baik kepada orang yang memiliki kebaikan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar syair yang dilantunkan oleh sang ayah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang baju di leher anak tersebut dan berkata, anta wa maluka li abik, dirimu, jiwamu, kehidupanmu dan hartamu adalah milik ayahmu. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, apabila kita mengingat ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma haqqul walidain ala waladihima? Apa hak
orang tua kepada kedua anaknya, huma jannatuka wa naruk, kedua orang tuamu adalah surga atau nerakamu. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jangan sampai kesuksesan yang kita capai membuat kita lupa terhadap kedua orang tua kita. Ma'asyiral hadirin, kita berada di bulan Dzulhijjah. Bukankah kita mengingat pelajaran Nabiullah Ismail alaihissalam? Orang tua kita tidak pernah bermimpi, ma'asyiral hadirin. Kita tidak disuruh oleh orang tua kita untuk disembelih, tapi Nabiullah Ismail yang disuruh untuk disembelih tidak pernah berbuat alasan apapun. Terkadang kita disuruh oleh orang tua kita banyak alasan sehingga menyakiti hati kedua orang tua kita. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang Allah tidak ridhai sehingga mendapatkan kemungkaran bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, bagi anak yang berbakti kepada orang tuanya, maka dunia, kemuliaan, kesuksesan akan diraih secara gampang olehnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وسفينا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وأن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا إندونيسيا خاصة وأن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واحد العطيات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله عز وأجل وأكبر. وأقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشئا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا حلالا
طيبا وعملا صالحا مقبولا وذنبا مغفورا ودعاء مستجابا. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم إنا نسألك بالهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وارحمهم كما ربونا صغارا، وارحمهم كما ربونا صغارا، وأجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إلهي لا أنا غوال النار الجحيم وهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا غوال النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب